अजर दोनों पोसेंडी सब कर देबी अरे अरे ना पानी टिके पड़िबनी ना ना पानी पड़िबनी हां पानी दिया होले चिकन को पड़िबो तेल दिया ना किसी तेल दियालानी बा हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपनकर आयस मु आशा करछ आपन बहुत भले थिबे आ खुश रहथिबे आ आपन तो सब बळे देखुचंती चिकन रे माने तेल रे चिकन होची माने तेल पड़ी सब बळे चिकन होची हम से देखुचंती आज होची बिना तेल रे चिकन करबा देखिया केते टेस्ट लागुची कोन होची आसन करबा आज बिना तेल रे होची आ जेहेतु शिवना बस्ती बारियाडे से चुली पाखर बस्ती से सब गोळेबो आ बिना तेल रे आज चिकन करबा हां केमथि होची कोन होची चलो देख आ एटा होची सहज उपाय रे ही करि परबे माने धर आधा घंटा थी खाइबा को तमे बनै परबो सांग सांग भी बनै परबो ना आधा घंटे करे हे जीवो अति सहज उपाय रे बहुत सहज उपाय रे एबे चलंतु देखिबा रेसिपीटी केमते कोन होची तो सकाल सकाल मु काम छिंडे की बाहर पड़ली चुली पाख बसली री एठी खीर गोटे थिला गरम कर देली आ चुली जळुची जाउची भात आनी भात बसैबी चुली जळलानी आ सेपटे चलंतु आयुष को खाया को देके एथि आ एथि खाया को दे दिली आयुष को एठी बस पड़ी आयुष खाया पे सकाल सकाल खीर रोटी आ भजा ना जान आ खाई दे जल्दी जल्दी आ मैं सडे भात बसै चुली जळुची आ मोर सब काम छिंडी गलानी सकाळ काम तक आ जाउची एबे चुली लगै देबी आ खाई दे शिवना पे गला दुकान को तेल आने माछ भजा हम आठ जानू ये कौन कर पंप दौचु हाँ देख रे पंप दौनु ना दे सारा देवी पछर दे सारे आगटा देवी पछड़ा दे सारू आगटा देवु एकुटिया कौन दौलु माँ बाबा बोधे धरते एकुटा देदेबु निजे कर हाँ चुली जो जलूला मुझे भात बसई थी भात भी हेला आसिक भात हो गला माछ ये भजा हम चलन देखिए सेपटे कौन कर चुल तो जलुची भात फुटुची आठी माँ नाती लगी पड़ी सैकेल पंप दबारे हौनी ना कौन माँ धरती पटे से गोटे पंप दौचु हौनी कौन सैकेल पंप दिया सैकेल सैकेल जेहेतु पंप ना सैकेल आयुष पंप दौची सेपटे माँ सेपटे धरी सेपटे कौन खाली शोई पड़ोची जाऊनी बोधे चक्का पूरा तो लीक देखते पंप हेलानी बोली मत कहला सैकेल एमती सीधा धरे मुझे लगी गली सामने तार सीधा धर पकड़ी जाऊनी हौनी सैकेल से लीक लीक अच्छे बोधे ना सुन सैकेल लीक अच्छी कौन अच्छे बोधे से जाऊनी मोटी धरती सैकेल धरती सीधा धरती मम्मी एठे कौन कर चुली मुंडा जी माछ भजा चलती तो आज रोही माछ ना कि चिंगुड़ी ना आज गोटे बिना माछ ना पानी मेघ माछ जहाँकि आधे कंटा अच्छे ना ना टेस्ट माछ कंटा भी अच्छी बहुत ओहो तो आधे कंटा बहुत अच्छी आ मम्मी एठी कौन कर चिकन तो होची सब सब छड़े की थई जाई चुलंदे पेज रसुन पकाड़ी करी चिकन टा बाबा दे दो आज चिकन होता ना तो आज चिकन हवा एबे धुआ धुई होची चिकन टा धुआ होची ये कोन थी कलिजा ना कोन देबो हां कलिजा होते तारा ये आ एठी कोन बे चिकन प्रस्तुत हे गेला चिकन छी जे देखि छी ओहो चिकन चलची एबे प्रस्तुति ए देख खाली करेगा हैला खाली कर तेल पड़ी बन टोटल ओहो आलू पहिला अदर आलू पकी दू ना हां सब पड़िबो ओहो आलू में पड़ी गेला देखि पड़थिबे तागर हे पियाज पहिला हां पियाज पहिला हां एथरे सब होइठी आडी केनु देखिबू टमाटो और अदा और रसुन छेचा कंचा लंका सब पहिला ओहो पूरा पेस्ट के गोली आ जिवो आ होची हळदी गुंडा पकै देबा हां हळदी गुंडा टिके पड़ी गेला अपन देखिबे आ उठी लूण हां स्वाद अनुसार लूण टिके पकै देबा हैला अधिक बढ़िया लगे फूल ना तुम जानी देख लो चलिबो 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 मसला गुंड पकै दो जो घर तयारी हां मसला गुंड टिके पकै दो पूरा गुळा ओहो आ एठे बे गोली चलची ओ भले करे गोटे गुळे दवा भले टिके गुळे दे आ एठी कोन सब गुळे गुळे आइला आले टिके पानी टिके पके गेला तो टिके गुळे गेला ओहो पका 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 आउटी पानी पड़ियो बोधे पानी तेल पड़ची ना किछ तेल पड़े ना आपण देखि अजर दोनों पोसेंडी सब कर देबी
ନା ପାଣି ଟିକେ ପଡ଼ିବନି? ନା ପାଣି ପଡ଼ିବନି। ହଁ ପାଣି ଦିଆହେବ ଚିକେନକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଲ ଦିଆହେବ। ତେଲ ଦିଆହେଲା ନା କିଛି ତେଲ ଦିଆହେଲାନି ବା। ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି କରିବା ପାଇଁକା ତାହେଲେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଚିକେନ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆଉ ବିନା ତେଲରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତେଲ ଫେଲ ଖାଇଲେ ବେଶୀ ଗ୍ୟାସ୍ ମ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ନା। ଟିକେ ପାଣି ପଡ଼ିବନି ତଥାପି? ନା କିଛି ହେବନି। ପାଣି ପଡ଼ିବନି। ପାଣି ପଡ଼ିବ ଟିକେ ପରେ ପାଣି ପଡ଼ିବ। ଓ ଦେଖ ପାରେ ପାଣିଟା ପୁରା ନିଗୁଡ଼ୁଛି ତା ଦେହରୁ। ପାଣିଟା ଏଇନେ ଦିଆହେବ। ଏଇନେ ନୁହଁ ପକେଇଲା ପରେ ପାଣି ଦିଆହେବ। ଓହୋ ତେଲ ପରେ ହେଲା। ହଁ କଷା କଷା ଏବେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଏବେ ଚିକେନ ଏବେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ କଷା କଷି ଏବେ ହେଇଯିବ ଆଉ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ଆଉ। ହଉ ଆଉ ଫାଇନାଲି ଏବେ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବିନା ତେଲରେ ମାନେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଏବେ ଖାଇବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ଖାଇବାଟା ବାକି ରହିଲା ହେଲା। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଚାଲ ଖାଇବା ଆଉ। ବିନା ତେଲରେ ଚିକେନ ତରକାରୀ। ହଁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାନୁ? ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ବିନା ତେଲରେ ଚିକେନ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଟି? ଯେତେବେଳେ କରିବୁ ଏମିତି କରିବୁ। ହଁ ଏମିତି ଆଉ କରିବା। ଟୋଟାଲି ତେଲ ପକେଇବୁନି ଆଉ ଟୋଟାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ବି ହବାର ନାହିଁ ହଁ ଆଉ ତେଲ ବି ଅଧିକ ଖାଇବାର ନାହିଁ ହଁ ନା। ତାହେଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ। ହଉ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାବାଙ୍କୁ। ତମେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିନ କି? ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଟିକେ କହିଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇଥିଲି ମାଛ ନେଇକି ବିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହାବୁଡ଼ ପଡ଼ିଲା। ମାଛ ଗୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିଲି। ଦେଶୀ ମୁଁ କହିଲି ଚିକେନ। ଆଇଁଷ ବାରି ଆଜି ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କର କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା? ତେଲ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ତେଲ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ତେଲ ପଡ଼ିନି ଆଉ ବିନା ତେଲରେ ହେଇଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ହୁଁ ବେଶୀ ପୁରା ଚର୍ବି ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ତେଲ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଦେହରୁ। ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ନା? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଓହୋ ହଉ ଖାଇଦିଅ ଆଉ। ଭଲ ତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ। ହଁ